ساعتی در دودم و غم بیگذرد روزی سخت و تند یک دم بیگذرد ساعتی در دودم و غم بیگذرد روزی سخت و تند یک دم بیگذرد هر بلای گرزی مستو علی هر بلای گرزی مستو علی از سری فرزندی آدم بیگذرد از سری فرزندی آدم بیگذرد Gaz benim kap. Konuşalım tam gaz benim kap. هست؟ ماهیوش بالا داینا ساعتی در دودم و غم بیگذرد روزی سخت و تند یک دم بیگذرد ساعتی در دودم و غم بیگذرد روزی سخت و تند یک دم بیگذرد هر بلای گرزی مستو علی هر بلای گرزی مستو علی از سری فرزندی آدم بیگذرد از سری فرزندی آدم بیگذرد بریدی؟ молодец. یک دیل شاد کردن خیلی سوابی بزرگ داره. از جای خدا میگم دل به دست آر که حج اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است. دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. دست آر که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است کعبه بنیادی خلیلی آزر است دل نظرگاهی جلیلی اکبر است صد مسجد و صد مدرسه آباد کنی صد بنده به زر خریده آزاد کنی صد روز روزه گیری و شب به نماز زان به نبود که یک دل شاد کنی Привет! Ты знаешь, что я? А ты чего меня, боишься? Ну давай тогда руку, как настоящий мужчина, иди сюда, обними меня. Стесняется? Да. Ой. А ты будешь фоткаться? Я просто уже ухожу. Ну ладно. زور да? Ой, поброха. А? По утра впрок.
А? Мама, чуть-чуть я. А. А. А, еще упал. Не-не-не, вниз. Пока! Аккуратно, мог упасть.
Молодец, пошли. Давай, пошли. Çünkü sarı aleti ведущий эту фразу скажет. За 5 секунд всем с пола дружно залезть повыше будет нужно. Вот это лава. 5, 4, 3, 2, 1. Молодец. Хеле, чей за 7 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вспоминаем через дэнс зеленым человечком. Как марсиане потанцуем. Потрясем конечностями. Этот челлендж знал все, он давно известен. Как манекены собираем на одном месте. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. А теперь кто так умеет, потанцуй смело. Когда слышишь крокодил, двигайся всем телом. Я крокодил,
крокожук, и буду крокодить, я крокодил, крокожук, и буду крокодить, я крокодил, крокожук, и буду крокодить, я крокодил, крокожук, и буду крокодить, я крокодил, крокожук, и буду крокодить, я крокодил, крокожук. 5, 4, 3, 2, 1. Нет, еще на парковке же. На парковке.